ମଣିଷ ଜୀବନ 22 ପାହାଚ ମାୟା ଶିଉଳିରେ ଭରାଲୋ ମାୟା ଶିଉଳିରେ ଭରା ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଳିଆ କରୁଣା ଲୋଡ଼ାଲୋ କାଳିଆ କରୁଣା ଲୋଡ଼ା तो भक्ति दयणा रखिता धरी तो भक्ति दयणा रखिता धरी लो सुकुमारी 22 पाहाचे पाद पकउथा थिरी थिरी ये 22 पाहाचे पाद पकउथा थिरी थिरी ये दयणा लोभी को डाकी बठारी जे दयणा लोभी को डाकी बठारी लो सुकुमारी 22 पाहाचे पाद पकउथा थिरी थिरी। रहिली। नमस्कार। जय जगन्नाथ।